Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana so alhamdulillah gumbala sama. Alhamdulillah ya ragatu dastai tajwid al-Quran ar daste lakad faralo ere Quran kibabe sundurugo haswa bidibi upload gujja salam bot bidibi zibam mad daste ara Quran horu hore ashtabarat bijil butura ja 6 number part 6 number part or ara kengiri hojum kengiri lekum fondere kengiri farayum yan jodi sa ara kial gori detigila ara fon balo go ar daste farala ka sunduru gura asha gorish tela arfati fati saiban lakad faragin saiban fondere short kengiri short mada ara Quran ar clear bijum Quran ar short mada kengiri farayum ebabe daste balabro mada zeba gori faray zingiri leki hingiri fondere faraguri faradu jure short mada fondere hara Quran chiri bijuli asha gorish क्या करी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलाम बरमादे तीन हरफ फंदे होबरिबो नून कफ लाम যদি আর আগত নারা এক এক হরফ করে এক এক লাইন লিয়ে এক নম্বর সিলে দিদি আসি তাহলে নুন কফ লাম এর হলো বেলাবুড় মা দাঁড়া আছে এর ভিতরে দাঁড়ের ফোন মাথা তো লেখা ফেলবে चलो गंभीर क्या करो नून नून पहले नून माता लो कॉपर माता लो फोन ना करो हम लोग इंग्लिश उर्दू तुल दिया कॉफ तो दो दिले को यार बाद लाम इधर क्यों लिखला अगर मात्र ना फोन ये बाबू लिखला नून कॉफ लाम चले दारले बाद लिखले केंगे लिखिबो ये बुझाइले सोन दारले बादा लिखिले एबागे लिखिले बड़ा दारले लाला माय एबागे लिखिले डॉट डॉट बोली चलो कॉफन दिला कोइरो फंदे लिखि दा हावरो इंग्लिश दान लो जाय एबागे लिखि दा लामरे जो तुले पंद्रह जरा हालो एक तो डाका क्या नाम डाका दिया लाभ दे दूर भी लगी बा तुम्हारा अब दफला ये बाबे लेके जाए तूने फुजिंद की बाबे आ रहे ना एक तो लाभ दियो पंद्रह लेके दा हालो अरे एक तो लाभ मेरे दा हालो दार ले बाबे नून ऑफ लाम इन्होंने सालम बहार चले इन्हें हो आलिफ थानी कोरी बजे मेली फराने उगहर और तिंबा नून कफ लाम चले आरा तो लेखा साफर तो निला वोटियो होइना तलतियो होइना हि लेखार सुविधा लगे फरार सुविधा लगे चले मेली लेखा पद्धति गिले केंगि लेखि मारा पंजरे फरार सम्बन्धे मेली लेखि बसत इंग्लिश लेखा मारा नून अरे तीन आलिफ थाना बोल रहे नून रोह आलिफ थाना बोलो तीन आलिफ नून यार बता कॉफ और केंगरी लेकिन लिखल बोला चलो जाए आलिफ पठाने दी वस्तु तो दो लगाए रहा तो कफा लेके ऑफ लामरे बाबे क्या लगा भाई
Gue mini. Nih, jadi lam baru itu lam itu masuk tuh gak dikasih. Itu kabel file versi mana masuk tuh gak dikasih. Itu nunloy versi masuk tuh gua sih. Jadi motor huruf itu tuh ya tina lip chani file huruf modar juga file. Jadi ek huruf orang kengin medi ujung. Jadi arah versi itu say. Ugara leki ugara leki dashbar leki bidu kuju. Kalau leki file huruf itu honda beri, kalau kira huruf. jadi ফাটি বারু ওত্তু লিখি দাও আর সুন্দর হবে নুন অফ লাম jadi গরে তিনবার লিখি ফারা ফেললে কিংগির ফারাইও এভাবে ফারা ফেললে তারা তুলে লেখা করিব পেলা ফোনতে জানা হওয়া লড়ব করে তারা তুলে গেলে নুন আবার লেখা করিব দিলে অক্ষর করে 10 বার লিখি ফারাইবা ক্লিয়ার যাবে ফোনতে নুনও চিনিব লেখাই চিনিব ফোনতে ফারার দিন তুই দিনে ভালো দিবে তারা তুলে লেখা করিব নুন তুলে এভাবে অক্ষর করে তিনবার করে লেখা করিব 10 বার লেগে রে ওগুয়ার তিনবার করে ফারা করিব তাহলে यहाँ तो 4 বার লিখি তাহলে বেলাপুর মাঝে মিলিয়ে রে বুঝে রেস ওগুয়ার ওরা 10 বার লিখিবা নুন 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 tres alif তিন টান করবে এর বাদে কফ এর বাদে কি কফ কফ হরি নিলা ওগুয়ার ওরে কাফ করে 10 বার লিখি রে 15 কাছে ফারা করিব এভাবে তেরিবা তালতো লিখি জায়গা সমাজ শুরু করে উত্তর ধরে নুন জায়গার মধ্যে লিখে গেছে কফ তিনবার ঘর তিনবার হলো কফ করা করিব কফ ফুরি লেখা করিব কফ এভাবে লিখে ফারা হবে পন্দরে তাহলে এভাবে উগ্গহর উপরে 10 বার লিখি ফারা হবে কফ এর বাদে লাম ফারাইব এর বাদে কি ফারাইম লাম ফারাইব লামরে নিলে কি অক্ষর করে মানে লামরে লিখি রে 10 বার লিখি রে পন্দর ফারাইব লাম আবার লিখুম দিলে 10 বার লিখুম দিই লাম আবার লিখুম লাম এভাবে 10 বার কি বুঝিন লিখি তাহলে আর যদি 15 মিনিট ফারা দিলে লেখা ফারা বলা উড়ে আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু